Shout out Ma'am Elvira Ocaña, the lady rider of Cebu, powered by Bristol. Bristol 625 niyan daan ni Ma'am Elvira Ocaña. Ayasa, kusog-kusog sa nimo padagan sa Ma'am da. Eps, ayaw, ahata Ma'am, kaya delikado. Ataya, di man nagad si Ma'am Elvira na. Di man managad si Ma'am Elvira. Ito, Usman be. Mga euro na tag-sticker. Di man pa overtake si Ma'am. Wala, nilatos ay.